pucala je bolje od muškaraca. Sa samo 20 godina prerušanog muškarca, jedna smela Kanađanka se upisala u vojsku Kraljevine Srbije. Tog jula 1915. Josefina Joy Whitehead je postala inženjer dobrovoljac u Srpskom fondu za pomoć. Ali pođimo redom. Josefina je rođena 26. februara 1895. godine u malom gradiću zvanom Trois-Rivières, 3 reke u provinciji Quebec. Njen otac, Charles Roy Whitehead, bio je proizvođač pamuka, a sa majkom, Winifred Thomas Stevenson, imao je još i 2 sina, Williama i Pilansa. Vrlo malo se zna o Josefininom odrastanju u gradu, ali zbog uslova i okolina u kojoj je živela, pretpostavka je da su njene aktivnosti bile uglavnom usredsređene na ono što bi se tada smatralo tradicionalno muškim zanimanjima. O njenoj mladosti se pričalo da je bila muškarača, zbog interesovanja za fotografiju, vožnju i rekreaciju na otvorenom. Čak i pre izbijanja Prvog svetskog rata provela je znatno vreme živeći sama u kanadskoj divljini. Prema članku objavljen u Manitoba Free Press iz Winnipega 8. januara 1916. godine, Whitehead je živela napolju nekoliko godina, u Laurentinskim planinama u Valmorini. Toronto Daily Star iz tog vremena je također izvestio da je gospođica Whitehead izuzetno voljela prirodu, nosila je polumušku odeću kroz šumu i mogla je da upravlja kanuom i puca bolje od većine muškaraca. Kada je Kanada ušla u Veliki rat 4. augusta 1914. Joy je već odlučila da potraži front, da se nadala da će se usavršiti kao vozač motornog transporta ili kola hitne pomoći. Ipak, njeni ratni dani počeli su daleko od prvih linija fronta. Stigavši brodom u London, Joy se dobrovoljno prijavila zajedno sa grupom mladih dama iz Kanade da radi duge sate na kartoteci i pisaćoj mašini kako je to objavio Yorkshire Evening Post 3. juna 1915. godine, obaveštavala narod svoje zemlje o stanju ranjenika među kanadskim kontingentom. List je opisao gospođicu Whitehead kao dobrovoljca sasvim drugačije vrste, jer je mogla da uradi skoro sve u životu na otvorenom, a bila je željna da svoje veštine stavi na raspolaganje vojnim vlastima. Međutim, tokom Prvog svetskog rata Zapadni front bio je potpuno zabranjen za žene. Zone sukoba smatrane su previše opasnim za slabiji pol, a neki su čak smatrali da je neprihvatljivo da žena predodređena da donosi život bude svedok brutalnog i nemilosrdnog gubitka istog tog života na bojnom polju. One retke žene koje su nekako uspele da do tada stignu na front bile su ili žigosane kao logorske sledbenice, tačnije kao prostitutke, ili kao u slučaju Dorothy Lawrence, engleskinje koja se obukla kao vojnik, a na front ušla kao muškarac, brzo su poslate kući osramoćene. Whitehead je međutim bila odlučna da postigne svoje. Pošto je mnogo žena pomagalo lekarima u bolnicama, i ona je odlučila da ponudi svoje usluge Britaniji i saveznicima iz Commonwealtha. Ta odluka ju je na kraju dovela u Srbiju. Čim je kročila u Srbiju, odlučila je da živi slobodno kao muškarac, ali ta sloboda je prekinuta kada je Srbija okupirana od centralnih sila 8. oktobra 1915. godine. Do 3. novembra 1915. Joy je radila pod okupacijom u Kruševcu. Prema rečima dr. Catherine Corbett iz druge srpske bolničke jedinice škotskih žena, Joy je poslata u Kruševac sa srpskom vojskom gde se prijavila kao muškarac. Prema novinskim izvorima, Joy je služila kao potporučnik u veterinarskom korpusu srpske vojske nakon što je odustala od bolničkog rada kako bi se približila liniji vatre. Kako je okupacija počela, njena veština rukovanjem oružjem i veština rada na otvorenom pokazali su se važnijim nego ikad. Često meta krađe od strane očajnih meštana, ratnih zarobljenika i neprijatelja, škotska ženska bolnica je regrutovala Whiteheadovu kao čuvarku,
kako bi sprečila svakodnevnu pljačku resursa i zaliha. Uprkos svoje mladosti, dokazala se kao neustrašiv borac. Kada je naišla na 3 ili 4 lopova koji su pokušavali da ukradu robu iz jednog bolničkog šatora, oterala ih je, pucala iz revolvera da ih uplaši, uhvatila jednog i dobro ga isprašila. Prema rečima dr. Catherine Corbett iz bolnice škotskih žena u Valjevu, Joy je bila sasvim spremna da se uhvati u koštac sa svakom poteškoćom u kojoj se nađe. Pored toga što je plašila lopove, muške rodne performanse i androgeni izgled koji je Joy imala pokazali su se korisnim i u zaštiti bolničkog osoblja od pretnji seksualnim nasiljem. Sa kratkom kosom i pantalonama, okupacioni vojnici su je često mešali sa muškarcem, a ponekad je to navodilo neprijatelje da joj poveri svoje nepristojne želje ka članovima škotske bolnice. Sa takvim insajderskim znanjem ona je bila u stanju da zaštiti članove jedinice od seksualnog nasilja. Stoga se pokazala kao zaista neprocenjiv član bolnice tokom ovog perioda. Nije najjasnije šta se tačno dogodilo sa Joy između novembra 1915. i kraja 1916. godine, ali Toronto Daily Star i Globe su izvestili da je gospođica Joy Whitehead, atletska devojka iz Quebeca, zarobljena od strane Bugara. U vreme kada je postala ratni zarobljenik, novine su izvestile da su je zarobili Bugari dok je služila u britanskom veterinarskom korpusu u Srbiji, diviziji kojoj se pridružila zahvaljujući svom poznavanju konja. Život za srpskog vojnika kao bugarskog ratnog zarobljenika bio je užasan. Željni osvete nakon poraza u 2 balkanska rata, Bugari su rutinski mučili i sakatili svoje srpske zarobljenike. Verovatno da je kao muški vojnik srpske vojske Joy pretrpela ozbiljno zlostavljanje. Međutim, njene veštine su primetili i okupatori, te je 24. novembra 1915. regrutovana da radi za jednog nemačkog lekara. Pošto je nemački tretman zarobljenih bio znatno bolji nego bugarski, ovaj posao je bio srećna okolnost za Joy. Zanimljivo je napomenuti da se u nekom trenutku dok je bila ratni zarobljenik, negde oko 1916. godine, upoznala i udala za poručnika kraljevske srpske vojske Vukotu Vojinovića iz Užica. Kada su pušteni iz zarobljeništva februara 1916. par je otišao u Kanadu gde je Joy rodila 4 dece, ćerku Milu i Winifred i sinove Miladina, kasnije Dinu i Davida Johna. Iako su vodili ispunjen život i putovali po Italiji, Francuskoj i Grčkoj, njihov brak se raspao i završio razvodom. 1937. godine Joy se udala za Georgea Andrewa Vaughana i živjeli su u Britanskoj Kolumbiji do njegove smrti 1944. Nije poznato da li su imali zajedničke dece. Jedna druga interesantna informacija o njenom privatnom životu je da je godinama nakon rata, kada se vratila u Kanadu, nastavila da ide u berbernicu. Berberin nije znao da je Joy zapravo žena. Vojnicima u srpskoj vojsci to nije smetalo, jer je Joy tako dobro odigrala ulogu muškog vojnika, zapravo nije čak ni morala da glumi, to je bio deo njene prirode. Joy je umrla 5. juna 1964. godine u 69. godini od raka želuca. Neka joj je večna slava, da se ne zaboravi.